Dios Padre viviente, te agradecemos. 최고의 시간이 되게 하여 주시옵소서. Permite que sea el mejor tiempo, 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서. que podamos escuchar tu voz 성경에서 말하는 복음을 깨닫는 시간 되게 하여 주시옵소서. y que sea el momento en donde nos podamos percatar del evangelio del que nos habla la Biblia. 모든 환경을 뛰어넘어 최고의 은혜를 받게 하여 주옵소서. Que podamos trascender toda situación y podamos recibir la mejor gracia que tú tienes. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 목소리 잘 들리십니까? ¿Escuchamos bien la voz? ¿Sí? 오케이. 하나님 말씀 보겠습니다. Me gustaría que viésemos la palabra de Dios. 요한복음 5장을 보겠습니다. Que viésemos Juan 5, por favor. 요한복음 5장 Juan capítulo 5, 2절에서 9절까지 del versículo 2 hasta el 9. 한번 읽어줘요. 천천히. Juan capítulo 5, desde el versículo 2 hasta el versículo 9. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En eso yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque y después el movimiento del agua, y quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. 이 장면은 우리가 잘 아는 장면입니다. Es una parte que nosotros conocemos muy bien. 베데스다 목가에 나오는 장면이죠. Podemos ver cómo está en el estanque de Bethesda. 3절에 보니까 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람이 나오고요. En el versículo 3 podemos ver que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. 그 중에 5절에 보니까 38년 된 병자가 나옵니다. Y podemos ver en el versículo 5 que había alguien que tenía 38 años que yacía allí. 이게 세상 사람들입니다. Son las personas del mundo. 이게 우리의 모습입니다. Así estamos nosotros. 인생을 살아가면서 문제를 만났어요. Vivimos nosotros nuestra vida y encontramos problemas. 뭐 큰 문제든 작은 문제든 문제를 만나요. Ya sean problemas grandes o pequeños, nos encontramos con problemas. 오늘 여기 이 사람은 38년째 벌써 병에 걸려 있습니다. Y podemos ver que esta persona tenía 38 años de estar enfermo. 이 하나님이 우리의 성경을 주셨습니다. Dios nos dio la Biblia. 성경을 기록해 주셨는데 왜 이 부분을 기록했을까요? Pero Dios nos dio la Biblia escrita, ¿y por qué habrá Él escrito esta parte? 어떤 병 걸린 자도 예수님 오면 치유받는다? ¿Será que simplemente cualquier enfermo viene a Jesús y es sanado? 이걸 설명하려고 기록했을까요? ¿Será que está escrito para explicar esto? 이 사람은 오늘 예수님을 만났어요. Hoy él se encontró con Jesús 병이 나았습니다, 분명히. y sí sanó de su enfermedad. 우리 여기서 깊이 봐야 될 게 뭐냐면요. Pero hay que ver algo profundamente aquí. 이 사람이 정말로 구원을 받았냐는 거예요. ¿Será que verdaderamente él es salvo? 자, 다시 한번 보겠습니다. Nos fijaremos de nuevo en el pasaje. 여기서 진짜로 성경에 설명하고자 하는 것이 무엇이냐? ¿Qué es lo que verdaderamente nos desea explicar la Biblia a través de este pasaje? 인생의 진짜 문제가 뭔지를 봐야 됩니다. Tenemos que ver cuál es el verdadero problema de la vida. 지금 이 사람은 자기의 문제가 진짜 문제가 뭔지를 몰라요. Esta persona en este momento no sabía cuál era el verdadero problema de su vida. 38년 된 병이 문제예요. Para él el problema era la enfermedad de 38 años. 이 38년 된 병을 고치기만 하면 된다고 생각합니다. Y él pensó que si sanaba de esta enfermedad de 38 años iba a hacer todo. 그렇지 않습니다. Pero no es así. 왜 사람들은 살아가면서 문제를 만날까요? ¿Por qué las personas al vivir se encuentran con problemas? 많은 문제를 만나거든요. Se encuentran con bastantes problemas. 그 문제 해결되면 됩니까? ¿Y será que solo por tener solución de estos problemas todo resulta bien? 그 문제는 어디서 왔습니까? ¿De dónde vienen estos problemas? 이 답으로 돼야 됩니다. Tenemos que tener la respuesta a 우린 esto. 지금 계속 세 가지 이야기를 하고 있습니다. Estamos hablando de 3 cosas constantemente. 하나님이 만드신 인간은 어떤 존재인가? ¿Cómo es el hombre que Dios ha creado? 그 인간에게 온 진짜 문제는 뭔가? ¿Y cuál es el verdadero problema que tiene esta persona? 그 문제를 해결할
복음은 도대체 어떤 것인가? ¿Y qué es el Evangelio que puede resolver estos problemas? 이 세 가지가 정확하게 머리에 들어와야 합니다. Y debemos de tener estos tres claros en nosotros. 이해되는 정도 아니고 믿어져야 돼요. No simplemente al punto de entenderlos, sino de poder creerlos. 보통 이 부분을 가지고 교회에서 설교를 하면 Y cuando generalmente se da el pasaje, este pasaje para explicar y dar la prédica, 예수님 만나면 치유된다고 설교합니다. entonces se da el mensaje de que si uno se encuentra con Jesús es sanado. 많이 틀린 부분은 아닙니다. Y claro que no está mal decir esto. 치유될 수도 있습니다. Claro que uno puede sanar. 그게 달까요? Pero ¿será todo esto? 그게 정말로 중요할까요? ¿Será lo verdaderamente importante esto? 이 사람이 지금 자기를 가지고 있는 문제가 진짜 문제가 모른 채 드러난 38년 된 문제만 지금 해결하려고 하죠. Esta persona no conocía su verdadero problema y solamente quería solucionar el problema de enfermedad que tenía por 38 años. 첫 번째 문제가 뭐냐면 38년 된 병자가 자기 문제가 진짜 뭔지를 몰라요. ¿Cuál es el verdadero problema? Lo primero es que este enfermo de 38 años no sabía cuál era su verdadero problema. 원래 인간은 아무 문제 없었어요. Originalmente el hombre no tenía ningún problema. 문제가 어디서 왔죠? ¿De dónde viene el problema? 하나님 떠나서 왔어요. Viene de la separación de Dios. 이 땅에 하나님 모르는 모든 사람들은 진짜 문제가 뭔지를 모릅니다. Todas las personas de esta tierra no reconocen cuál verdaderamente es el problema. 우리는 어떤 사람이어야 되냐면 ¿Qué personas debemos de ser? 세상 사람들에게 진짜 문제를 설명해 줘야 될 사람입니다. Debemos de ser personas que puedan explicar el verdadero problema a las personas del mundo. 그러려면 깊이 이해해야 되고 믿어줘야 되고요. Y si es así, debemos de entenderlo profundamente y debemos de creerlo. 깊이 이해해야 됩니다. Debemos de entenderlo con profundidad. 자, 다시 이 사람이 첫 번째 문제는 뭐냐면 본인의 문제가 그냥 문제라고 생각하고 있는 거예요. Entonces, hablando de nuevo, el problema de este hombre era que pensaba que su problema era simplemente este. 진짜 문제를 못 봤어요. No había visto el verdadero problema. 두 번째 문제. Lo segundo, 문제가 뭔지를 모르는데 해결하는 길도 몰라요. y él no sabía cuál era el verdadero problema y tampoco sabía la forma de resolverlo. 사실은 자기가 만난 문제도 심각한데 더 심각한 것은 사는 길을 틀리게 알고 있어요. Y la verdad es que el problema que él tiene sí es muy grave, pero más grave aún es el camino de vida que él está eligiendo. 문제 만난 것도 심각해요. Entonces el haber tenido este problema sí es grave. 38년 된 병을 가졌고 Tiene una enfermedad de 38 años. 38년 된 병 그 전에 진짜 문제가 있고 Pero anterior a este problema de 38 años está el verdadero problema de él. 이 심각한 문제를 가지고 있는데 해결하는 방법도 틀렸어요. Y tiene un problema sumamente grave, pero la forma de resolverlo también es muy diferente, es difícil. 사는 길을 틀리게 알고 있고 다른 답을 알고 있어요. Conoce erróneamente el camino de vida y él tiene otra respuesta que no es. 자, 한번 보세요. Si nos fijamos bien, 그 3절 마지막 부분에 보니까 물의 움직임을 기다리느니 vemos en la parte posterior del versículo 3 que esperaban el movimiento del agua. 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병이 걸렸든지 낫게 되미르라. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 이렇게 알고 있습니다. Las personas lo conocían de esta forma. 문제를 잘 모르고 있고 No conocían bien el problema. 사는 길을 틀리게 알고 있어요. Y también la forma para vivir la conocían de forma errónea. 시키면 다른 답을 가지고 있다는 거죠. En otras palabras, tenían una respuesta diferente. 한 시간 맞추고 해주시면 좋겠습니다. ¿Podemos arreglar los micrófonos después de que terminemos esta hora? ¿Estaría bien? 괜찮겠죠? Estaría bien, ¿verdad? 끊는 것보다 나중에 하는 게 낫겠죠? Entonces sería mejor continuar en vez de cortar. 한 시간 강의하고 그때 설치하겠습니다. Okay. Entonces vamos a compartir una hora y después vamos a instalar los micrófonos. 예, 다시 설명하겠습니다. Pero si lo explicamos de nuevo, 인생에 만난 심각한 문제를 잘 모르고 no conoce el verdadero problema de la vida que tiene. 사는 길도 틀리게 알고 있어요. Y el camino para solucionar esto tampoco lo conoce. 어떻게 알고 있죠? Y él que piensa que es el camino. 물이 움직일 때 들어가면 난 치유받을 수 있다. Piensa que cuando se mueve el agua yo puedo entrar y soy sano. 이렇게 생각하고 있습니다. Él lo piensa de esta forma. 대부분의 사람들이 그렇게 La 생각합니다. mayoría de las personas lo piensan de esta forma. 하나님을 만나야 되는데 Y se tendrían que encontrar con Dios. 돈이 있으면 행복할 수 있다. 라는 Pero 생각이에요. piensan, cuando yo tengo dinero soy feliz. 그렇죠? ¿O no es así? 성공하면 행복할 수 있다. O que si tengo éxito puedo ser feliz. 그렇게 생각하고 있습니다. Las personas lo piensan de esta forma. 좋은 대학 가면 된다. O si voy a una buena universidad podré ser feliz.
공부 잘하면 된다. O si soy buen estudiante, podré ser feliz. 저 사람하고 결혼하면 행복할 O 거다. si me caso con esta persona, podré ser feliz. 이 교회 다니면 행복할 거다. O si voy a esta iglesia, podré ser feliz. 이렇게 틀리게 생각하고 있어요. Lo piensan de forma errónea. 틀린 답을 붙잡고 있습니다. Y se están aferrando a algo erróneo. 그 마음으로 지금 교회로 왔어요. Y con este corazón las personas llegan a la iglesia. 그래서 자기 문제 해결하려고 교회 와서 기도합니다. Por eso es que oran para la solución de sus problemas en la iglesia. 예수 이름으로 기도하고 En el nombre de Jesús oran. 성경도 보고 Y mira la Biblia. 한번 잘 생각해 보세요. Pero pensémoslo bien. 인간의 문제가 영적인 문제입니다. El problema del hombre es espiritual. 이 영적인 문제인데 육신적인 것을 해결할 수 있습니까? Y es un problema espiritual, pero ¿será que se puede resolver con algo físico? 그 어떤 것으로도 인간의 문제 해결이 안 돼요. Con nada se puede resolver este problema del hombre. 문제를 정확히 알아야 답을 정확히 낼 수 있습니다. Debemos de conocer precisamente cuál es el problema para conocer precisamente cuál es la respuesta. 문제가 정확히 알아야 되고 Debemos de conocer precisamente el problema. 해결책도 정확해야 됩니다. Y también la solución debe de ser exacta. 문제가 뭔지 몰라 죽어가고 있으면서 다른 답을 가지고 살아가는 거예요. Y entonces nosotros no sabemos cuál es el problema y vivimos una vida que muere y nos aferramos a una respuesta que no es. 자, 이 상태에서 이제 예수님을 만났습니다. Y entonces en este estado se encuentra con Jesús, 근데 이 예수님이 그리스도인지 몰라요. pero no sabía que ese Jesús es el Cristo. 자, 문제가 있어서 교회로 왔어요. Y entonces uno tiene un problema y llega a la iglesia 성경도 보고 예수님도 만났어요. y lee la Biblia y se ha encontrado con Jesús. 근데 뭐로만 모르냐? Pero ¿qué es lo que no conoce acerca de este Jesús? 예수님이 그리스도인 것만은 잘 몰라요. No conoce bien que Jesús es el Cristo. 성경도 믿고 Y cree en la Biblia, 하나님도 믿고 cree en Dios 예수도 믿고 y cree en Jesús. 근데 그 예수가 그리스도인 것만 모르는 거예요. Pero no conoce el hecho de que este Jesús es el Cristo. 어제 말씀을 드렸습니다. Ayer habíamos compartido un poco 복음 비슷한 건 복음 아닙니다. que lo similar al Evangelio no es el Evangelio. 그렇죠. 돈 비슷한 건 돈 아니에요. De la misma forma que los billetes similares al dinero real no son dinero real. 많은 사람들이 교회 와서 예수 믿고 은혜 받고 하는데 예수가 그리스도란 것만 Y 모른다니까요. muchas personas vienen a la iglesia y reciben gracia y creen en Jesús, pero no saben que Jesús es este Cristo. 아, 그리고 이제 예수를 만난 거예요. Entonces este enfermo se encuentra con Jesús. 그 뭐라고 하죠? ¿Y qué le dice? 나를 들어서 좀 물에 좀 넣어달라. Entonces, por favor, Jesús, pásame de aquí a esta agua cuando se mueva. 그 예수 이름으로 자기 병 치유하고 Entonces, sanar su enfermedad en el nombre de Jesús. 예수 이름으로 자식 건강을 위해 기도하고 Y orar por su salud en el nombre de Jesús. 예수 이름으로 성공을 두고 기도하고 Y orar por el éxito en el nombre de Jesús. 그렇게 사는 거죠. Las personas viven de esta forma. 이 사람이 지금 예수님을 만난 거예요. Y él se encontró con Jesús mismo. 자기를 들어서 물에 넣어달래. Y le pide a Jesús que lo traslade al agua. 그럼 치유될 수 있으니까. Porque podría ser sanado así. 많은 사람들이 그렇게 예수를 믿습니다. Muchas personas creen en Jesús de esta forma. 예수가 누군지도 몰라요. No saben quién es Jesús. 자기 인생 문제를 다 바꿀 수 있는 그리스도인데 Él es el Cristo que puede cambiar todos los problemas de su vida. 이분은 내 운명을 다 바꿀 수 있는 Y 하나님이신데 Él es Dios quien puede cambiar todo el destino de esta persona. 모른다니까요. Pero no lo sabe. 예수님께 기도합니다. Y oramos a Jesús nosotros. 예수님께 부탁해요. Y le pedimos ahora a Jesús, 나를 들어서 물에 넣어달라. por favor, trasládame de aquí al agua que me puede sanar. 자, 오늘 이 사람이 예수님이 그리스도인 것만 모르고 나머지는 다 했어요. Esta persona hacía todo lo demás, pero no conocía que Jesús es el Cristo. 오늘 8절에 보니까요. En el versículo 8, 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 그랬어요. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 이 사람이 예수 만나서 치유를 받았어요. Esta persona fue sanada por Jesús. 38년 된 병이 치유받았다니까요. Su enfermedad que tenía 38 años fue sanada. 불치병이 치유받았어요. Fue una enfermedad incurable la que fue sanada. 예수 만나 불치병이 치유됐다니까요. Entonces se encontró con Jesús y sanó de su enfermedad. 많은 사람들이 교회 와서 예수 이름으로 응답을 받아요. Y muchas personas vienen a la iglesia y reciben respuestas en el nombre de Jesús. 많은 사람들이 예수 이름으로 많은 육신 부분들을 해결하고 있습니다. Muchas personas tienen solución física en el nombre de Jesús. 자, 한번 물어보십시다. Pero si preguntamos, 오늘 이 사람이 정말 구원 받았을까요? ¿será que esta persona es verdaderamente salva? 어려움이 왔어요. ¿Tiene una dificultad? 그러다가 예수를 만났어요. Se encontró con Jesús. 교회로 왔다는 이야기죠. Y significa, es como si viniera a la iglesia. 예수님 도움으로 자기 병이 치유됐어요. Y con la ayuda de Jesús se sanó su enfermedad. 그것도 불치병이 Una 치유됐어요. enfermedad incurable encima de todo. 큰 응답이 왔죠. Vino una gran respuesta sobre él. 간증을 해야 된다면 엄청난 간증거리입니다. Y él podría dar un gran testimonio de esto. 좀 깊이 생각해 보라. Pero pensemos profundamente. 이 사람 정말로 구원 받았을까요? ¿Verdaderamente es salvo él?
예수 만났잖아요. Se encontró con Jesús 예수를 통해 자기 병이 y su 치유됐어요. enfermedad fue curada por Jesús. 구원받았을까요? ¿Pero es salvo? 많은 사람들이 교회 와서 예수 이름으로 기도합니다. Muchas personas oran en el nombre de Jesús en la iglesia 응답도 y 받습니다. reciben respuesta. 치유도 받습니다. Son sanados, 은혜도 받습니다. reciben gracia. 구원받을까요? ¿Pero serán salvos por esto? 한 가지만 없다니까요. Es que no tienen una cosa, 다 합니다. lo hacen todo. 이걸 가지고 설교할 때 어떻게 하죠? Y cuando nosotros damos el mensaje con este pasaje, ¿qué decimos? 예수 만나면 치유된다. Que si te encuentras con Jesús eres sanado. 틀린 말 아니잖아요. Y no es algo erróneo, 그렇잖아요. o no es así. 한 가지만 Pero 모른다니까요. no conocemos una cosa, 예수가 그리스도라는 것만 몰라요. el hecho que Jesús es el Cristo. 너무 중요한 이야기인데. Es algo sumamente importante. 요한복음 20장을 찾겠습니다. Me gustaría que buscásemos Juan 20, por favor. 요한복음 20장입니다. Juan capítulo 20, 31절. el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님 아들 그리스도이심을 믿게 하리 하며 그랬어요. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 성경의 기록 목적이 뭐냐? ¿Cuál es el objetivo de la escritura de esta Biblia? 성경 전체를 통하여 하나님께서 말씀하시고자 하는 게 뭐냐? ¿Qué es lo que Dios tiene la intención de decirnos a través de toda la Biblia? 예수께서 Que ese Jesús 하나님의 아들 그리스도이심을 es el Cristo, el Hijo de Dios. 믿게 하려고 Para que creáis esto. 아브라함 이야기하는 것처럼 보이지만 Parece que hablara de Abraham la Biblia. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하려고 Pero es para que creamos que Jesús es el Cristo. 기적 이야기를 하는 것처럼 보이지만 Parece que nos habla de milagros. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하려고 Pero es para que creamos que Jesús es el Cristo. 왜 예수를 그리스도로 믿어야 됩니까? ¿Por qué tenemos que creer que Jesús es el Cristo? 너희로 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려고. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이 책은 구원의 책입니다. Este libro es un libro de salvación. 우리를 구원받게 하기 위하여 Y está escrito para que nosotros tengamos la salvación. 주신 책이라고요. Es un libro dado a nosotros para este propósito. 성경 전체를 통해서 결국 한 가지만 이야기합니다. A través de toda la Biblia nos habla entonces de una cosa. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야 구원받을 수 Y 있으니까. que debemos de creer en Jesús como el Cristo para ser salvos. 그래서 성경은 계속 이야기만 하는 겁니다. Por eso es que la Biblia nos habla constantemente de esto. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 초대교회 메시지를 아시죠? Ustedes conocen el mensaje de la iglesia primitiva. 베드로가 설교합니다. Pedro dio su mensaje. 사도행전 2장 En 36절. Hechos 2:36. 너희가 십자가에 못 박아 죽인 예수가 그리스도다. Que este Jesús a quien vosotros crucificasteis es el Cristo. 너희가 몰라서 십자가에 못 박아 죽였다. Y ustedes lo crucificaron por no saber esto. 근데 너희가 죽인 그 예수가 바로 그리스도다. Pero este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 초대교회 성도들과 초대교회 사도들과 초대교회 모든 지도자들의 메시지. Y el mensaje de todos los miembros de la iglesia primitiva, de los apóstoles de la iglesia primitiva y los líderes de la iglesia primitiva. 사도행전 5장 42절입니다. Podemos verlo en Hechos 5:42. 날마다 Todos los días, 성전에 있든지 집에 있든지 Ya sea en el 예수는 templo, 그리스도와 가르치고 전도하기를 쉬지 아니했다. ya sea en el templo o por las casas, no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 이 초대교회 메시지입니다. Era el mensaje de la iglesia primitiva. 누구를 만나든지 Con cualquiera que se encontraba, 집에 있든지 성전에 있든지 ya sea en el templo y por las casas. 날마다 Todos los días, 예수는 그리스도라 que hablaban que Jesús es el Cristo. 가르치기와 전도하기를 쉬지 않았다. Esto lo enseñaban y lo predicaban y no cesaban de hacerlo. 신자를 만나도 예수는 그리스도와 Aunque se encontraran con creyentes, Jesús es el Cristo. 불신자를 만나도 예수는 그리스도다. Aunque se encontraron con un incrédulo, Jesús es el Cristo. 왜요? ¿Por qué? 예수를 그리스도로 믿어야 구원받으니까. Porque debemos de creer en Jesús como el Cristo para ser salvos. 예수를 그리스도로 믿어야 생명 얻으니까. Y debemos de creer que Jesús es el Cristo para tener vida. 성경은 그래 주구장창 계속 이야기만 하고 있는 Por 거예요. eso es que la Biblia constantemente en cada parte nos habla de esto. 바울이 핍박자 사울이 돌아왔습니다. Cuando el perseguidor Saulo se regresa al Señor, 하나님을 만나게 된 거죠. se encuentra con Dios 복음을 믿게 된 겁니다. y él cree en el Evangelio. 바울은 나가서 전도했어요. Y él de inmediato sale a predicar. 사도행전 9장 22절 En Hechos 9:22 사울이 힘을 더 얻어 예수는 그리스도라 증언했다. podemos ver que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. 예수 믿자 말자 하는 메시지. Desde que creyó en Jesús, ¿qué mensaje dio? 예수는 그리스도라. Que Jesús es el Cristo. 한 20여 년이 지났습니다. Pasaron 20 años. 바울이 예수 믿고 한 20년이 지났어요. Después de que él creyó en Jesús, pasaron 20 años. 사도행전 17장 2절 3절 Y podemos ver en Hechos 17, del 2 al 3, 성경을 가지고 풀어서 설명합니다. que él declaraba y exponía por medio de las
Escrituras, 그리스도께서 십자가에 죽으시고 부활하실 것을 설명하고 있어요. que era necesario que el Cristo padeciese y muriese y resucitase de los muertos. 그러면서 뭐라고 ¿Y 합니까? qué hablaba él? 내가 지난 이 예수가 바로 그리스도다. Y él hablaba que este Jesús a quien yo anuncio es el Cristo. 20여 년 동안 계속 메시지가 하나라니까요. Durante 20 años su mensaje fue uno. 왜 인생의 문제는 하나기 때문에. ¿Por qué? Porque el problema de la vida es uno. 사도행전 18장 5절 En Hechos 18:5, 말씀에 붙잡혀서 메시지를 합니다. él estaba dando el mensaje entregado por entero a la palabra. 성경에 그렇게 기록되어 있어요. La Biblia nos dice así, 말씀에 붙잡혀서 메시지를 했어요. que entregado por completo a la predicación de la palabra, él daba un mensaje. 뭐라고 메시지했냐? ¿Y qué es lo que él daba? 예수가 곧 그리스도다. Que este Jesús es el Cristo. 초대교회 가장 또 영향 줬던 한 사람이 아볼로입니다. Una persona muy influenciante en la iglesia primitiva fue Apolos. 사도행전 18장 28절 Hechos 18:28. 뭐라고 설교합니까? ¿Qué es lo que él decía? 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 초대교회 모든 사도들 Todos los apóstoles de la iglesia primitiva, 베드로, 바울, 아볼로 Pedro, Pablo, Apolos, 메시지가 하나였어요. daban un mensaje. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 그게 성경의 목적이고 Es el objetivo de la escritura de la Biblia. 우리에게 주신 이유고 Y es la razón por la que la Biblia nos fue dada. 사실 우리가 설교해야 될 내용이고 Y la verdad es lo que nosotros debemos de predicar. 이것이 교회 존재 목적이고 Y es el objetivo de la existencia de la iglesia. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야 구원 얻습니다. Y debemos de creer en Jesús como el Cristo para ser salvos. 그럼 다시 앞으로 넘어가서 Y nosotros pasando a lo que habíamos hablado enfrente. 아까 요한복음 5장에 이 사람 Entonces esta persona en Juan 5 예수를 만났어요. se encontró con Jesús, 치유도 받았어요. fue sanado, 한 가지만 모른다니까요. pero no conocía una cosa. 예수를 그리스도로만 몰라요. No conocía a este Jesús como el Cristo. 이게 전 세계 지금 교회 문제입니다. Y este es el problema de todas las iglesias en el mundo. 예수 이름으로 은사 받고 Reciben dones en el nombre de Jesús 예수 이름으로 인권 운동하고 y hacen el movimiento de derechos humanos en el nombre de Jesús. 예수 이름 구제 운동하고 Y en el nombre de Jesús hacen movimiento de caridad. 예수 이름 모든 걸 다 합니다. Y hacen todo en el nombre de Jesús. 근데 딱 하나 Pero una cosa, 예수를 그리스도로만 안 믿어요. no creen en Jesús como el Cristo. 예수 그 이름으로 다 하는데 Y lo hacen todo en el nombre de Jesús. 예수를 그리스도로만 안 믿는다니까요. Pero no creen en ese Jesús como el Cristo. 밖에 불신자들이 기독교를 어떻게 알고 있냐? ¿Cómo creen los incrédulos que se trata el cristianismo? 인권 운동하고 이게 은사 운동하고 이런 게 교회인 줄 알고 있어요. Piensan los incrédulos que la iglesia se trata de hacer movimiento de derechos humanos, se trata de recibir dones. 그래서 자기 질병 치유받으러 교회로 오고 Y entonces vienen a la iglesia para ser sanados de las enfermedades. 틀렸습니다. Pero esto es erróneo. 성경에 유일하게 하고 있는 말 Porque la única palabra que nos dice la Biblia 그리스도. es el Cristo. 구약이 어떤 이야기입니까? ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? 그리스도 오실 것이다. Que Cristo va a venir. 신약이 ¿Y 뭡니까? qué es el Nuevo Testamento? 그분이 오셨다. Que Él vino. 성경 전체를 통해서 계속 하나님 한 가지만 이야기하고 A través 있어요. de toda la Biblia Dios nos explica una cosa. 자, 그럼 여기서 한 가지 생각을 해야 합니다. Si es así debemos de pensar una cosa aquí. 왜 하나님은 계속 이게 66권을 통해서 그리스도만 말씀하실까? ¿Por qué es que Dios a través de los 66 libros de la Biblia nos sigue hablando de Cristo solamente? 초대교회는 왜 자꾸 예수는 그리스도로만 설교했을까? ¿Por qué la iglesia primitiva constantemente decía que Jesús es el Cristo? 초대교회를 따라가는 게 중요하지 않지 Lo 않습니까? importante no es simplemente imitar a la iglesia primitiva. 초대교회가 했으니 하는 거 틀린 겁니다. Es erróneo hacerlo solamente porque ellos lo hicieron. 왜 해야 되냐는 거죠. Es que debemos descubrir por qué. 성경은 왜 자꾸 그리스도만 강조하냐는 거예요. ¿Por qué la Biblia nos sigue enfatizando al Cristo? 인물 이야기하면서 그리스도 이야기하고 Hablando de los personajes de la Biblia nos habla de Cristo. 사건을 설명하면서 그리스도를 말하고 Hablando de cada evento nos habla del Cristo. 이스라엘의 문화와 절기를 설명하면서 그리스도를 Hablando 말하고 de la cultura israelita, de las fiestas israelitas nos habla del Cristo. 이스라엘이 실패한 걸 이야기하면서 그리스도를 설명하고 Hablando del fracaso de Israel nos habla del Cristo. 응답받은 걸 말하면서 그리스도를 설명해. Hablando de la respuesta que ha recibido Israel nos habla del Cristo. 정말로 처음부터 끝까지 계속 그리스도만 말해. Desde principio a fin constantemente solo nos habla del Cristo. 왜요? ¿Pero por qué? 그게 중요한 겁니다. Eso es lo importante. 왜 우리는 그리스도가 필요합니까? ¿Por qué necesitamos al Cristo? 이렇게 말한다는 건 그리스도가 필요하다는 거잖아요. Porque si la Biblia nos dice, significa que necesitamos al Cristo. 인생은 왜 그리스도가 필요합니까? ¿Por qué en nuestras vidas necesitamos al Cristo? 그게 중요한 거거든요. Eso es lo importante. 그리스도가 오셔야 인간 문제 해결할 수 있기 때문에. Porque el Cristo debe de venir para resolver el problema del hombre. 정확히 말하면 그리스도로만 인간 문제 해결됩니다. Más precisamente hablando, solamente por el Cristo se puede resolver el problema del hombre. 인간 문제는 종교로 해결이 안 돼요. El problema del hombre no se resuelve por la religión. 인간 문제는 철학이나 과학으로 해결이 안 되고요. El problema del hombre no se resuelve por la ciencia o la filosofía. 인간 문제는 선행한다고 해결이 안 됩니다. Y el problema del hombre no se resuelve por las buenas obras.
인간 문제는 그리스도가 오셔야만 해결됩니다. El problema del hombre solamente se resuelve cuando viene el Cristo. 그래서 계속 그리스도를 얘기하는 겁니다. Por eso constantemente se habla del Cristo. 인간 문제가 얼마나 심각한 문제냐? ¿Qué tan grave es el problema del hombre? 인간 문제가 얼마나 큰 문제냐? ¿Qué tan grande es el problema del hombre? 오늘 38년 된 병자가 38년의 큰 문제를 가지고도 진짜 문제를 몰라요. Este enfermo de 38 años, a pesar de estar enfermo 38 años, no conocía el verdadero problema del hombre. 대부분 사람들은 그렇게 알고 있습니다. La mayoría de las personas está así. 질병이 문제라면 병원 세우면 되고, Y si la enfermedad fuese el problema, Dios nos hubiese dado un hospital. 돈이 문제라면 돈 많이 벌면 돼요. O si el dinero fuera el problema, simplemente tendríamos que ganar dinero. 인생 문제는 질병이 해결돼도 인생 문제 해결이 안 되고, Pero aunque se soluciona la enfermedad, no se soluciona el problema de la vida. 인생 문제는 그리스도가 오셔야만 해결된다. Solamente el problema de la vida se resuelve cuando viene el Cristo. 그럼 성경에서 말하는 인생의 문제가 어떤 겁니까? Entonces, ¿cuál es el problema de la vida del que nos habla la Biblia? 무엇 때문에 죽어서 지옥 가고 이 땅에서 고통당합니까? ¿Por qué es que nosotros estamos padeciendo en esa tierra, morimos y vamos al infierno? 우리가 생각하는 인생 문제 말고 No el problema de la vida que nosotros pensamos, 성경에서 말씀하고 있는 인생 문제가 뭐냐 이 말이에요. sino cuál es el problema de la vida del que nos habla la Biblia. 겉으로 하나님이 성경을 통하여 그리스도를 설명하고 Externamente, verdaderamente Dios nos explica a través de la Biblia de Cristo. 우리는 겉으로 그리스도를 붙잡아야 되는 인생 문제가 뭐냐? Y entonces, ¿cuál es el problema de la vida para que nos tengamos que aferrar tanto al Cristo? 인간이 하나님을 떠난 거야. Es que el hombre se ha separado de Dios. 인간이 하나님과 분리된 겁니다. El hombre se ha dividido de Dios. 왜 분리됐냐? ¿Y por qué es que está 왜 dividido de 인간이 Dios? 하나님을 떠났냐? ¿Por qué es que el hombre está alejado de Dios? 범죄했어. Porque ha pecado. 왜 ¿Y 범죄했냐? por qué ha pecado el hombre? 사단의 역사로. Por la obra de Satanás. 이게 인간의 문제입니다. Este es el problema del hombre. 사단의 역사로 범죄해서 하나님을 떠난 거야. Porque gracias a la obra de Satanás el hombre peca y por eso se divide de Dios. 이 문제는 얼마나 큰 문제인지 ¿Y qué tan grande es este problema? 어떤 것으로 해결이 안 돼요. Que no se resuelve con nada. 종교를 믿는다고 해결되는 게 No se 아닙니다. resuelve por creer en una religión. 선행한다고 되는 게 No 아니에요. se resuelve por hacer buenas obras. 사단의 역사로 죄를 짓고 하나님을 떠난 거야. Sino por la obra de Satanás nosotros hemos pecado y estamos divididos de Dios. 이 문제 때문에 인간의 모든 문제가 온 거야. Y por estos problemas vienen todos los problemas del hombre. 인간이 겪을 수 있는 모든 문제가 어디서 왔냐? ¿De dónde vienen todos los problemas que el hombre puede pasar? 하나님을 떠나면서 왔어요. De la separación de Dios. 오늘 38년 된 병자는 이걸 몰라요. Y ese enfermo de 38 años no sabía esto. 뭔만 알죠? ¿Qué es lo que él conocía nada más? 자기 병만 알아요. Su propia enfermedad. 그 요것만 해결되면 된다고 생각하는 Y él 거예요. pensaba que si se resolvía su enfermedad ya era todo para él. 틀린 겁니다. Pero está erróneo. 성공하면 된다. Yo tengo que tener éxito. 틀린 거라니까. Esto es erróneo. 돈 벌면 된다. O tengo que tener dinero. 틀린 거라니까. Es lo erróneo. 이쁘면 된다. O tengo que ser hermoso o 틀린 hermosa. 거라니까요. Es erróneo. 뭘 못 봤죠? ¿Qué es lo que no hemos visto de 인간의 verdad? 진짜 문제를 못 본 El 거예요. verdadero problema del hombre. 하나님과 단절된. Que estamos divididos de Dios. 그럼 하나님과 단절된 게 그렇게 큰 문제입니까? Entonces, ¿así de grave es estar dividido de Dios? 인간이 하나님을 떠난 것이 그렇게 큰 문제입니까? ¿Así de grande es el problema de estar separado de Dios? 성경은 심각한 문제라고 설명해요. La Biblia nos explica que esto es sumamente severo. 하나님이 이 땅에 오셔야 될 만큼 심각한 문제다. Que es tan grave que Dios tiene que venir a esta tierra. 하나님이 이 땅에 오셔서 십자가 지셔야 될 만큼 심각한 문제다. Es un problema tan grave que Dios debe de venir a esta tierra y cargar la cruz. 하나님이 이 땅에 오셔서 십자가 지시고 부활하셔야 될 만큼 심각하다. 이렇게 설명해요. Y nos explica que es tan grave este problema que Dios tiene que venir a esta tierra, cargar la cruz y resucitar. 왜냐? ¿Por qué? 인간은 원래 하나님의 형상대로 지음받았어. Porque el hombre fue creado originalmente a imagen de Dios. 하나님 형상대로 지음받았단 말은 무슨 말이냐? ¿Qué significa el haber sido creado a la imagen de Dios? 인간은 영적인 존재래. Significa que el hombre es un ser espiritual. 하나님과 함께 하면 되는 존재입니다. Es un ser que debe de estar junto con Dios. 하나님과 함께 하면 아무 문제 없는 존재. Y es un ser que no tiene ningún problema cuando está junto con Dios. 물고기는 물에서 살도록 창조되었어요. Los peces fueron creados para vivir dentro del agua. 나무는 뿌리를 흙에 두도록 창조되었어요. Y los árboles fueron creados para tener sus raíces en la tierra. 이걸 뭐 창조 원리라고 합니다. A esto se le llama un principio de la creación. 인간의 창조 원리가 뭡니까? ¿Y cuál es el principio de la creación para el hombre? 하나님과 함께. Debe de estar con Dios. 물고기가 물 안에 있으면 아무 문제 없어요. Cuando el pez está dentro del agua no tiene ni un problema. 물고기가 물 안에 있으면 행복하고 가장 정상이 되는 겁니다. Y cuando el pez está dentro del agua es lo más feliz y es lo más normal. 인간은 하나님과 함께하면 아무 문제 없고, El hombre cuando está con Dios no tiene ningún problema. 인간이 하나님과 함께할 때 가장 행복하고 가장 정상이고 가장 자유롭죠. Y cuando el hombre está junto con Dios es lo más feliz, esto es lo más normal y es lo más natural. 근데 물고기가 물 떠나면 지내죠. Pero ¿qué pasa con el pez? Sale del agua. 물고기가 겪을 수 있는 모든 문제를 겪다가 죽는 겁니다. Pasa todos los problemas que como pez puede pasar y luego muere. 왜 물고기가 물 떠나면 죽는 겁니까? ¿Y por qué es que los peces cuando salen del agua mueren?
창조 원리를 어겨서 그래요. Porque han violado un principio de la creación. 창조 원리. Un principio de la creación. 물고기는 물에 살도록 창조되었어요. Porque los peces fueron creados para vivir dentro del agua. 인간은 하나님과 함께 하도록 Y 창조되었어요. los hombres fueron creados para estar junto con Dios. 돈이 있어야 되는 존재가 아닙니다. No es un ser que necesita de dinero. 하나님과 함께 해야 돼요. Debe de estar junto con Dios. 그게 창조 원리입니다. Esto es el principio de la creación. 창조 원리 어기면 문제오다 죽는 겁니다. Y si violamos el principio de la creación, entonces vienen todos los problemas y luego morimos. 물고기가 물 떠나면 모든 고통 겪다가 죽는 겁니다. De la misma forma que un pez sale del agua y experimenta todo el dolor y luego muere. 인간이 하나님을 떠나면 모든 문제 오다가 죽는 겁니다. Si el hombre se aleja de Dios, entonces vienen todos los problemas y luego muere. 그래서 하나님이 인간을 무너지지 않도록 실패하지 않도록 언약을 세운 겁니다. Por eso es que para que el hombre no cayese, para que el hombre no pereciese, es que Dios le dio un pacto. 에덴에서 선악과를 만들어서 그 선악과를 보며 하나님을 늘 기억하고 하나님을 알 수 있도록 만드신 거예요. Hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal para que siempre que viese este árbol se pudiera acordar de Dios, se pudiese acordarle el pacto de Dios. 언약만 붙잡고 있으면 아무 문제 없어요. Y si se aferraba al pacto no había ningún problema. 모든 축복을 다 누릴 수 있는 거예요. Podía disfrutar de toda bendición. 지금도 마찬가지입니다. Es lo mismo hoy en día. 하나님 우리에게 언약을 주시죠. Dios nos da un pacto. 그 언약을 제대로 붙잡으면 모든 문제 없어지는 거예요. Y si nos aferramos adecuadamente a este pacto no hay ningún problema. 그게 언약입니다. Eso es el pacto. 근데 인간에게 문제가 생긴 거예요. Pero el hombre tuvo un problema. 제가 좀 전에 설명했습니다. Lo explicamos anteriormente. 하나님을 떠난 거예요. Que se ha separado de Dios. 왜 ¿Y 떠났습니까? por qué se separó de Dios? 사단의 역사로 죄를 지어 하나님을 떠난 거예요. Por la obra de Satanás, el hombre pecó y por eso se dividió de Dios. 이게 인간의 문제입니다. Este es el problema del hombre. 아무리 해도 안 돼요. Y sin importar qué tanto hagamos las cosas, no resulta. 세상의 인구만큼이나 인간의 문제가 많아요. Y entonces, igual que la población del mundo, así de grandes son los problemas. 많은 문제들이 있어요. Hay muchísimos problemas. 설명을 다 못할 만큼 문제가 Y hay 많아요. tantos problemas que uno no los puede explicar todos. 불안하고 초조하고 Y que uno está en maldición y uno está en ansiedad. 염려하고 행복하지 않고 Y que tenemos nosotros ansiedad, estamos en miedo, no somos felices. 뭘 해도 안 행복해요. Y sin importar lo que hagamos, no somos felices. 한국에 이런 속담이 있습니다. En Corea, digamos, hay un refrán así. 이 좋은 옷을 사면 일주일이 행복하대요. Que si uno compra buena ropa es feliz una semana. 일주일이 행복해요. Una semana es feliz. 보면서 기뻐요. Porque uno mira su ropa y es feliz. 잘 샀다. Ah, qué bueno que lo compré. 차를 사면 Y si compramos un carro, 한 달이 행복해요. un mes somos felices. 너무 좋아요. Y entonces, ah, qué bueno, mientras lo limpiamos. 좋은 여자를 만나면 Y si nos encontramos con una buena pareja, 6개월이 행복해요. somos felices 6 meses. 너무 좋아. Ay, estamos muy felices. 6개월이야. 6 meses. 6개월 지나신 분들은 안 행복하시죠? Y después de que pasan 6 meses no somos felices, 저는 ¿verdad? 결혼한 지 17년 됐기도 압니다. Y entonces yo he tenido una vida matrimonial de 17 años, yo les sé decir. 인간은 어떤 존재냐? Pero el hombre, ¿qué tipo de ser es? 육신적인 거 세상적으로 통해서 행복을 느낄 수 없는 존재입니다. Es un ser que no puede sentir la felicidad a través de las cosas del mundo, de las cosas carnales. 배 좀 부르다고 행복하지 않고 No es un ser que es feliz porque está lleno del vientre. 좋은 차 탄다고 행복하지 않고 O no por subirse a un buen carro es feliz. 좋은 사람 만났다고 행복합니까? O no es feliz por encontrarse con una buena persona. 잠시입니다. 잠시. Solo es un momento. 인간은 그런 존재가 아니에요. El hombre no es un ser así. 인간은 하나님과 함께 해야 돼요. El hombre debe de estar con Dios. 돈이 필요한 것이 아니고 하나님이 필요해요. No necesita el dinero, necesita a Dios. 에베소 2장 2절에 보니까 세상 풍속을 따르고 공중 거짓의 자를 따랐다 그러돼 있어요. En Efesios 2:2 nos dice que ahora sigue las corrientes del mundo bajo el príncipe de la potestad del aire. 인간이 하나님을 떠난 거죠. Es que el hombre se ha separado de Dios. 하나님이 없으니까 보이는 것을 기준으로 살아갑니다. Y por estar sin Dios es que vive con el estándar de lo que él puede ver. 그게 육신의 기준이죠. Porque ese es el estándar del mundo. 그러면 된다고 생각하는 Y 거죠. piensa que eso es suficiente. 모든 사람들이 Todas las personas. 예수 믿는 이유도 그것 때문에 Y creen en Jesús simplemente por esta razón. 그 육신적인 걸 채우기 위해서 예수를 믿는 거예요. Creen en Jesús para llenarse de las cosas físicas. 질병 문제 해결하려고, Para solucionar su problema de la enfermedad. 건강 문제 해결하려고, Para solucionar su problema de la salud. 성공하려고, Para tener éxito. 돈 많이 벌려고, Para tener mucho dinero. 자식 잘 되게 하려고 Para que sus hijos estén bien. 그렇게 믿는 거예요. Y por eso creen en Jesús. 틀린 겁니다. Pero es erróneo. 뭘 몰랐죠? ¿Qué es lo que no conocemos? 인간이 어떤 존재인지를 몰랐는 거예요. No sabemos qué tipo de ser es el hombre. 그래서 반드시 이해해야 되게 인간이 어떤 존재냐는 거예요. Por eso es que nosotros debemos de saber qué ser es el hombre. 절대로 세상적인 건 육신적인 걸로 행복하지 않습니다. Es un ser que nunca puede ser feliz por las cosas del mundo y las cosas carnales. 인간은 하나님과 함께 해야 돼요. Sino el hombre debe estar junto con Dios. 영적인 존재입니다. Es un ser espiritual. 두 번째, Lo segundo, 인간이 가진 문제가 뭔지를 깊이 있게 해야 돼요. debemos de entender con profundidad cuál es el problema que tiene el hombre. 예수 믿으면 좋다. Entonces, si creo en Jesús estoy bien. 거짓말입니다. Es mentira.
그런 말이 아니에요. No es simplemente hasta esto. 예수이어만 되는데 Sí, es que debe de ser solo Jesús. 예수이어만 되는 그 문제가 뭐냐 이 말이에요. Pero ¿cuál es el problema por el que nos debemos de aferrar solamente a Jesús? 그리스도가 오셔야만 되고 죽으셔야 되고 부활하셔야 되는 인간의 문제가 뭐냐 이 말이에요. ¿Cuál es el problema del hombre para que tenga que venir el Cristo, tenga que morir y tenga que resucitar? 그걸 처음부터 끝까지 계속 성경은 설명하고 있어요. Y la Biblia nos lo explica de principio a fin. 복잡하지 않습니다. No es complicado. 하나님을 떠난 거. Es que nos hemos separado de Dios. 그렇죠. 그게 인간의 문제입니다. Este es el problema del hombre. 왜 떠났냐고 물으면 죄를 지었어. Y si preguntamos por qué el hombre se separó de Dios es por el pecado. 왜 죄를 지었냐? 사단의 역사로. ¿Y por qué ha pecado? Es por la obra de Satanás. 그것 때문에 모든 문제 왔다. Y por eso vienen todos los problemas. 그것 때문에 인간이 고통을 당하는 겁니다. Y por eso es que el hombre padece. 다른 것으로는 안 돼요. No con las demás cosas resulta. 그래서 하나님이 그리스도를 보내시고 Por eso es que Dios envía al Cristo. 뭐 하셨습니까? ¿Para hacer qué? 십자가 지시고 부활하신 거예요. Para que cargue la cruz y resucite. 십자가와 부활을 통해 어떤 일을 행하셨습니까? Y a través de la cruz y la resurrección, ¿qué es lo que hizo? 이 인간의 문제 세 가지를 해결하신 거예요. Solucionó estos tres problemas del hombre. 그리스도가 어떤 뜻입니까? ¿Qué significa Cristo? 기름 부음 받은 자. Cristo significa ungido. 누가 기름 부음 받습니까? ¿Pero quién es ungido? 왕, 선지자, 제사장. Los reyes, los sacerdotes y los profetas eran ungidos. 이 세 사람에게 기름을 붓습니다. A estos tres oficios se les ungía. 정확히 말하면 왕을 보내겠다는 게 아닙니다. Y entonces, precisamente hablando, no es simplemente que va a enviar un rey, 참된 왕을 보내겠다는 거예요. sino al verdadero rey Dios va a enviar. 다윗 같은 왕 말고 No un rey como David, 훌륭하지만 aunque él es admirable. 그런 왕 말고 참된 왕, No un rey como él, sino el verdadero rey. 사단의 문제를 해결할 참된 왕을 보내겠다. Enviaré al verdadero rey para solucionar el problema de Satanás. 사단의 문제를 해결할 참된 왕 대신 그리스도를 보내겠다. Enviaré al Cristo, que es el verdadero rey, para solucionar el problema de Satanás. 제 문제를 해결할 참 제사장을 보내겠다. Y enviará al verdadero sacerdote para resolver el problema del pecado. 하나님과 단절된 문제를 해결할 참 선지자를 보내겠다. Y enviará al verdadero profeta para resolver la separación con Dios. 이 합친 이름이 그리스도입니다. Y entonces lo que une todo esto es el Cristo. 그리스도가 어떤 의미냐? ¿Cristo qué significa? 사단 문제, 제 문제, 하나님 떠난 문제를 해결하신 분이다. 이 말. Aquel que resolvió el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 처음부터 그리스도는 그런 뜻입니다. Desde el principio, Cristo significa esto. 왜 그리스도가 필요합니까? Porque es necesario el Cristo. 사단 문제, 제 문제, 하나님 떠난 문제를 해결할 자니까. Porque Él es aquel que resuelve el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그리스도만 이 문제 해결할 수 있어요. Solamente el Cristo puede resolver esto. 십자가와 부활을 통하여 이 세 가지 문제를 해결하신 A través 겁니다. de la cruz y la resurrección puede resolver esos tres puntos. 자, 그럼 누가 그리스도입니까? Entonces, ¿quién es el Cristo? 우리는 몰라요. No lo sabemos. 한국에 한 30여 명이 그리스도라고 하시는 분이 있어요. En Corea hay 30 personas que dicen que ellos son el Cristo. 분명히 멕시코도 있을 거거든요. Y yo estoy seguro de que en México también lo 전 sabrá. 세계적으로 많아요. En todo el mundo hay muchas 본인이, personas que dicen esto. 본인이 그리스도로 해. Dicen que ellos mismos son el Cristo. 누가 그리스도입니까? Pero ¿quién es el Cristo? 누가 그리스도예요? ¿Quién es el Cristo? 잘생긴 사람이 그리스도입니까? Aquellos que son apuestos son el 누가 Cristo. 그리스도입니까? ¿Quién es el Cristo? 성경에 300가지를 예언해놨어요. La Biblia nos da 300 profecías o más. 그분이 그리스도입니다. Y Él es el Cristo. 300가지를 성취하신 그분이 그리스도예요. Aquel que cumple las más de 300 profecías es el Cristo. 그리스도의 직분을 완성하신 분이 그리스도입니다. Aquel que cumple el oficio de Cristo puede ser el Cristo. 그 중에 절대적인 조건 세 가지. Y podemos ver de ellas tres condiciones absolutas 동정녀 탄생. que deben nacer de una virgen. 창세기 3장 15절, 이사야 7장 14절. Lo podemos ver en Génesis 3:15 e Isaías 7:14. 모든 사람 남녀가 결혼해서 자식을 낳습니다. Todas las personas se han casado y todas las personas nacen de la relación de un hombre y una mujer. 그리스도가 될 수 없어요. Y no pueden ser el Cristo así. 여자의 후손이어야 돼요. Debe de ser la simiente de la mujer. 그래서 동정녀 몸에서 오신 분, Y debe de nacer del cuerpo de una virgen. 이분이 그리스도입니다. Este puede ser el Cristo. 모든 사람 자기 죄 때문에 죽습니다. Todos mueren por su propio pecado. 근데 죄 없는 자가 나무 십자가에 달려 죽으시는 분, Pero debe de ser alguien sin pecado que sea colgado en un madero, en la cruz, pues sin pecado. 나무에 달리고 십자가에 죽는 자는 많아요. Hay muchos que fueron colgados en maderos, muchos que fueron crucificados. 죄 없는 자 중에서 십자가 지신 분, Pero dentro de los que no son pecadores, el no pecador que es colgado en la cruz. 그가 의인이고 그가 하나님이라는 증거로 부활하신 분, Y como evidencia de que Él es justo y que Él es Dios, debe de resucitar también. 이분이 그리스도입니다. Este puede ser el Cristo. 누가 그리스도죠? ¿Quién es el Cristo? 예수가 그리스도예요. Jesús es el Cristo. 예수만 그리스도. Solamente Jesús es el Cristo. 자, 그럼 이 예수님이 그리스도로 오셔서
인간의 문제를 얼마만큼 해결하셨냐? Entonces Jesús vino como el Cristo y hasta qué punto resolvió el problema del hombre. 히브리서 10장 14절 En Hebreos 10:14 단 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨다. nos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 단 한 번의 사건입니다. Es solamente un evento de una vez. 단번에 영원히 온전하게 하셨다. Y lo hizo de una vez, los hizo perfectos para siempre. 예수님이 십자가 지실 때 다 Cuando Jesús cargó la cruz, 이뤘다 그랬어요. Él dijo, consumado es. 뭘 다 ¿Pero 이뤘습니까? qué es lo que Él consumó? 그리스도의 일을 다 이뤘어요. Consumó toda la obra de Cristo. 인간의 문제를 다 해결하신 거예요. Consumó todo el problema del hombre. 맞죠? ¿O no es así? 그래서 예수를 그리스도로 믿는 겁니다. Por eso es que debemos de creer en Jesús como el Cristo. 그럼 예수를 그리스도로 믿는다는 말이 무슨 말인가? ¿Y qué significa entonces creer en Jesús como el Cristo? 이 땅에 예수 믿는 사람 많습니다. Hay muchos que creen en Jesús en esta tierra. 그리스도 믿는 사람도 많고요. Muchos que creen en Cristo. 하나님 믿는 사람은 더 많습니다. Y más personas que creen en Dios. 예수 믿으면 구원받습니까? Si creemos en Jesús, ¿somos salvos? 아니라니까요. No es así. 우리나라에 한국에는 이단자들이 대부분이 예수 믿어요. Y en Corea los herejes, casi todos ellos creen en Jesús. 예수 믿는 게 아닙니다. No es creer en Jesús. 오늘 38년 된 병자 보세요. Podemos ver a esta persona enferma de 38 años. 예수 만났잖아요. Él se encontró con Jesús 치유됐잖아요. y él fue sanado. 그럼 구원받습니까? Pero será sano por eso. 참 Será 예수님 salvo por 당시를 생각해 esto. 보세요. Y entonces en el tiempo de Jesús piensen. 예수 만난 사람이 한두 명이 아닙니다. No eran una o dos personas que se encontraron con Jesús en su vida. 예수님 말씀을 듣고 예수님의 기적을 보고 Ellos escucharon la palabra de Jesús y vieron los milagros de Jesús. 예수님한테 치유받고 Y fueron sanados por Jesús. 너무 많습니다. Muchos fueron y experimentaron esto. 그들이 구원받았을까요? Pero ¿será que ellos son salvos? 아니라니까요. No es así. 예수 믿는다는 말, 그리스도를 믿는다는 말, 하나님 믿는다는 말, 예수를 그리스도로 믿는다는 말은 다 다른 말입니다. Porque el creer en Jesús, el creer en Cristo, el creer en Dios y el creer en Jesús como el Cristo, todo esto es diferente. 정확히 말하면 예수 믿는 게 아닙니다. Y entonces precisamente hablando no creen en Jesús. 예수를 그리스도로 믿는 겁니다. No es creer en Jesús, sino creer en Jesús como el Cristo. 사람 이름 중에서도 예수로 많지 않습니까? Porque dentro de las personas hay muchos que se llaman Jesús. 축구 선수 중에서도 예수 있지 Entre 않습니까? los futbolistas algunos se llaman Jesús. 그 예수 말고 No estos Jesuses, 성경에서 말하는 예수를 그리스도로 믿는 sino 거예요. creer en ese Jesús del que nos habla la Biblia como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는단 말이 무슨 ¿Qué 말입니까? significa creer en Jesús como el Cristo? 하나님의 형상대로 지음받은 영적인 존재다라고 믿는 거예요. Es creer que somos un ser espiritual creados a la imagen de Dios. 두 번째, Lo segundo, 예수를 그리스도로 믿는단 말이 무슨 말이냐? ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo? 인간 문제, 사단 문제, 재 문제, 하나님 떠나 문제라고 믿는 거예요. Es creer que el problema del hombre es el problema de la separación de Dios, el pecado y Satanás. 다른 문제가 아니에요. No es otro problema, 진짜 예수를 그리스도로 믿는다. sino si verdaderamente creemos en Jesús como el Cristo. 이 말은 진짜 인간 문제, 사단 문제, 재 문제, 하나님 떠나 문제라고만 믿는 거예요. Significa que reconocemos y creemos que el problema del hombre es el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de estar separados de Dios. 그게 진짜 예수 믿는 겁니다. Esto es creer verdaderamente. 세 번째, 예수를 그리스도로 믿는단 말은 무슨 Y lo 말이냐? tercero, ¿qué significa creer que Jesús es el Cristo? 예수님께서 그리스도가 되셔서 사단과 죄와 하나님 떠난 모든 문제를 해결하셨다라고 믿는 거예요. Es creer que Jesús es el Cristo y que resolvió todo el problema de Satanás y el pecado y la separación de Dios. 그래서 난 모든 문제 끝났다라고 믿는 거예요. Y es creer que todos los problemas han sido resueltos verdaderamente. 그거 지났어요. Que ya están resueltos. 다 Que 해결됐다니까요. ya fueron consumados. 내게는 문제가 없는 겁니다. Y que no tenemos problema ahora. 왜죠? ¿Por qué? 원래 내 문제, 사단 문제, 재 문제, 하나님 떠난 문제였어요. Porque mi problema era el de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 예수님께 십자가를 통하여 이 문제를 끝내신 거예요. Jesús a través de la cruz resolvió este problema. 그럼 내게 있는 문제 어떻게 됐습니까? ¿Y qué pasó con el problema que yo tenía? 다 끝난 거예요. Ya terminó. 자, 그럼 교회를 돌아보세요. Y entonces regresando a la iglesia. 여러분들 안에 교회 한번 보세요. Entonces con esto verdaderamente fijémonos en la iglesia. 예수를 그리스도로 믿고 있냐 말이에요. ¿Creen en Jesús como el Cristo de verdad? 예수 이름으로 질병 치유하려고 하잖아요. No, ellos quieren ser sanados en el nombre de Jesús. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 나는 그 질병이 문제가 된다고 생각하는 거예요. Porque ellos piensan que la enfermedad en sí es el problema. 예수의 십자가가 부족해. Porque para ellos la cruz de Jesús es carente. 예수님께서 십자가 지신 거 좋은 일이지만 내게 부족해. Y entonces Jesús cargó la cruz y qué bueno, pero para mí no es suficiente. 난 이 땅에 살면 또 다른 걸 받아야 되는 거, 해결할 게 있는 Y 거지. viviendo en esta tierra yo tengo que recibir más, tengo que resolver otras cosas. 그건 예수를 그리스도로 믿는 게 아닙니다. Entonces no estamos creyendo en Jesús como el 많은 Cristo. 신자들이 Muchos creyentes 예수 이름으로
육신적인 걸 해결하려고 그래요. En el nombre de Jesús quieren resolver las cosas carnales. 성경에서 말하는 복음이 아니라니까요. Y entonces no es el evangelio del que nos habla la Biblia. 그럼 현실적으로 문제가 없냐? ¿Y será que no tenemos problemas en nuestra realidad entonces? 문제가 많지. Sí, tenemos muchos problemas. 문제가 안 되는 거예요. Pero no son problema. 문제가 내게 안 돼요. El problema no es problema para mí. 집에 좋은 꼬마가 있어요. Digamos si tenemos a un niño en la casa. 큰 물건을 들려고 할 때는 너무 힘이 들어요. Y cuando quiere cargar un gran objeto le cuesta mucho. 근데 이 아이를 너무 사랑하는 부모가 있다. Pero están los padres de ese niño que lo aman mucho. 금방금방 옮겨줘요, 이렇게. Y entonces rápidamente pueden trasladar este objeto por él. 분명히 문제가 있는데 Claramente hay un problema. 문제가 안 돼. Pero no es problema. 하나님 모를 때는 모든 것이 문제라. Cuando no conocemos a Dios, todo es problema. 하나님 모를 때는 모든 게 문제입니다. Y cuando no conocemos a Dios, todo es problema. 예수를 그리스도로 믿고 나니까 아무것도 문제가 안 돼. Pero después de creer en Jesús como el Cristo, nada es problema. 초대교회는 그래서 생을 건 거예요. Por eso es que la iglesia primitiva daba su vida. 필요하면 순교하고 E incluso ellos eran mártires si era necesario. 목숨보다 가치 있는 게 어디 있습니까? Porque ¿qué hay más valioso que la vida? 그런데 예수를 그리스도로 믿고 나니까 Pero después de creer en Jesús como el Cristo, 죽는 것도 문제가 안 돼. ni la muerte fue un problema para ellos. 아무것도 문제가 안 되는 Nada 겁니다. fue un problema para ellos. 그래서 주와 복음을 위해서 올인을 하는 거예요. Por eso es que daban todo por el Señor y el Evangelio. 세계 복음을 위해서 올인을 하는 Y 거예요. daban todo para la evangelización del mundo. 왜 성도들이 그렇게 못 살까요? ¿Y por qué los creyentes de hoy no pueden vivir así? 기도 부족입니까? 열심 부족입니까? ¿Porque les falta oración o esfuerzo? 아니라니까요. No es eso. 예수를 그리스도로 안 믿기 Es 때문이에요. porque no creen en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 안 믿으면 주와 복음을 위해 살 수가 없게 돼 Y 있어요. si no creemos en Jesús como el Cristo, no podemos vivir por el Señor y el Evangelio. 예수를 그리스도로 믿어야만 주와 복음을 위해 살 수 있어요. Solamente creyendo en Jesús como el Cristo podemos vivir por el Señor y el Evangelio. 고린도후서 5장을 보겠습니다. Me gustaría que buscásemos el pasaje de 2 de Corintios 5. 15절입니다. En el versículo 15. 고린도후서 15장 Podemos ver en 2 de 아니 5장 Corintios 15절 5, 15. 여기 보니까 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하리 함이라. Vemos en el versículo 15, 2 de Corintios 5, 15. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 예수 그리스도께 왜 죽으셨냐? ¿Por qué murió Jesús como el Cristo? 예수 그리스도께서 왜 십자가 지셨냐? ¿Por qué Jesucristo cargó la cruz? 우리를 위하여 그들 자신을 위해 살지 않게 하기 위하여 Para que nosotros no vivamos por nosotros mismos. 이제 다시 육신을 위해 살지 않도록 Para que no vivamos por la carne. 먹고 사는 것 때문에 걱정하며 살지 않도록 Para que no vivamos afanados de qué vamos a comer y qué vamos a vestir. 십자가에서 다 끝낸 거예요. Sino que ya consumó toda la cruz 그리시면서 함께 하는 겁니다. y está con nosotros. 인간이 원래 하나님과 함께 하는 존재죠. El hombre originalmente estaba con Dios. 함께 할 때 아무 문제 없죠. Y cuando estaba con Dios no había problema. 그 상태가 된 거예요. Y estamos en ese estado ahora. 분명히 내겐 돈이 없고 Claramente no tengo dinero. 분명히 내게 문제가 많아요. Claramente tengo muchos problemas. 예수를 그리스도로 믿고 나니까 Pero después de creer en Jesús como el Cristo, 아무것도 문제가 안 돼. ya nada de esto es problema. 함부로 살란 말이 아닙니다. No significa que vivan solo así, 예수를 그리스도로 믿으면 sino que si creemos en Jesús como el Cristo, 하나님이 나와 함께 하심을 알게 돼 있어요. verdaderamente sabemos que Dios está con nosotros. 하나님과 동행하기 때문에 아무 문제가 안 되는 Y como 거예요. Dios camina con nosotros y estamos caminando con Dios, no hay problema. 이 사람은 어떻게 살겠습니까? ¿Y cómo viviría esta persona 내게 문제가 없어요. si no tenemos problemas? 그럼 어떻게 살겠습니까? Entonces, ¿cómo vivo? 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 함이라. Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 오직 세계복음을 위하여 살 수밖에 없어요. Y no tenemos más opción que vivir para la evangelización del mundo. 왜 교회를 하냐? ¿Por qué estamos en la iglesia? 왜 직장을 가지냐? ¿Por qué vamos a trabajar? 왜 자식을 키우고? ¿Por qué criamos a los hijos? 왜 돈을 버냐? ¿Por qué ganamos dinero? 이거 하나입니다. Es esto. 나를 위해 죽으신 그분을 위하여. Para aquel que murió y resucitó por nosotros. 그렇게 살 수밖에 없는 거예요. Entonces no podemos vivir más que así. 그게 당연한 거예요. Esto es algo natural, obvio para 그게 nosotros. 가장 행복한 길이라. Y es el camino de más felicidad. 근데 왜 그리 못 사냐? Pero ¿por qué no podemos vivir así? 해결해야 될 게 많기 때문에. Porque pensamos que hay muchas cosas que resolver todavía. 주를 위해 살고 싶지만 Y queremos vivir por el Señor. 해결해야 될 게 너무 많아 아직도요. Y entonces, pero tenemos muchas cosas que resolver todavía. 이 사람은 절대로 주를 위해 못 살게 돼 있어요. Estas personas nunca pueden vivir por el Señor entonces. 예수를 그리스도로 믿어야만 Solamente creyendo en Jesús como el Cristo. 모든 문제 끝났음을 알게 되고 Es que sabemos que todos los problemas se han resuelto. 모든 문제 주님이 해결하셨기 때문에 Y debido a que el Señor ha resuelto todos los problemas, 남은 인생 행복하게 기쁨으로 주와 복음을 위해 살게 되는 겁니다. podemos vivir con gozo y alegría toda la vida por el Señor y el Evangelio.
이해되십니까? Lo entendemos, ¿verdad? 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Creyendo en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 자만이 세상에 승리한다 그랬어요. Solamente aquellos que creen en Jesús como el Cristo pueden tener victoria en el mundo. 요한일서 5장 4절. Podemos verlo en 1 Juan 5:4. 어떤 믿음이 세상을 이기냐? ¿Qué fe es la que vence al mundo? 하나입니다. Una fe. 예수를 그리스도로 믿는 믿음 가진 자만 세상을 이긴다. Solamente aquellos que creen en Jesús como el Cristo y tienen esta fe pueden vencer al mundo. 이 사람을 보고 예수님이 뭐라고 말씀하셨죠? Y a estas personas que les dijo Jesús, 너는 베드로 이 반석 위에 내 교회를 세울 것이다. les dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 흔들리질 않아요. Entonces no tiembla, 갈등하지 않습니다. no tiene conflictos 교회의 축복을 누리게 돼 있어요. y disfruta la bendición de ser iglesia, 사람을 살리고 de salvar a las personas, 세계복음하는 축복을 de 누리게 돼 hacer la 있어요. evangelización mundial. 이런 사람은 Y estas personas 음부의 건세가 이기지 못할 것이다. no pueden ser vencidas por las puertas del Hades. 음부의 건세가 못 이기게 돼 Las puertas 있다니까요. del Hades no prevalecen contra esta persona. 지금 세계교회 보세요. Pero miren a la iglesia de hoy en día. 너무 많은 교회가 무너지고 있고 Muchas iglesias están cayendo 성도들이 갈등이 너무 많고 y muchos creyentes tienen conflictos. 성도들이 너무 힘들어합니다. Y los creyentes están en grandes dificultades. 좋은 목사를 못 만나서 그렇습니까? ¿Será por no encontrarse con un buen pastor? 좋은 교회를 못 만나서 ¿Será 그렇습니까? por no poder encontrarse con una buena iglesia? 아니라니. No es eso. 틀렸어요. Está mal. 예수를 그리스도로 안 믿기 때문에. Es porque no creen en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 순간 아무것도 문제가 되지. Porque en el momento en el que creemos en Jesús como el Cristo ya nada es problema. 어려운 것도 괜찮고 부한 것도 괜찮고 Y está bien si yo estoy en dificultades o si estoy en abundancia. 아무것도 상관없는 거예요. No importa. 남은 인생 Y toda la vida 주와 복음을 위해 사는 거예요. vivimos por el Señor y el Evangelio. 가장 행복한 인생을 살 수밖에 없어요. Y no tenemos de otra que vivir la vida más feliz. 이게 어제까지 했던 이야기입니다. Esto es lo que hablamos ayer. 이 다음 이야기를 해야 되는데 새로 오셔서 이야기를 간략하게 한 겁니다. Y tenemos que hablar de lo siguiente, pero hay muchas personas nuevas, así que hemos hablado de lo anterior. 마이크 설치하고 조금 쉬었다가 이후로 진행하겠습니다. Entonces vamos a descansar un momento para instalar los micrófonos y descansamos un momento 그래도 para seguir 되겠지요. con lo siguiente. 그래도 Estaría 되겠지요. bien, ¿verdad? 예. 그러면 마이크 설치하고 좀 쉬고 한 30분 후에 50분에 11시 50분에 시작하겠습니다. Entonces nosotros vamos a instalar los micrófonos, descansar un momento y a las 11:50 nosotros empezamos, ¿sí? 감사합니다. Muchas gracias.